Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, faire la séance, c'est-à-dire traitement de salaire. C'est bien donc la partie 2. Voilà, donc faire de la partie 2, Inch'Allah, un exercice concernant salaire brut global, plus donc le calcul du SBI, salaire brut imposable, plus donc qui fait le salaire net imposable. Ok, voilà. Donc, voilà un petit exercice. Ok, donc c'est un examen de passage de 2011. Ok, de 2013 ou bien 2012, voilà. Donc la société vous communique les informations de Madame Talal. Donc, à le salaire de base, les heures, donc les heures supplémentaires, primes d'ancienneté, primes de logement, etc. Donc, le salaire brut global. Donc, s'il vous plaît, les machins la vidéo précédente, et ok. Donc, le description. Voilà. Donc, on a déjà le calcul de SBG. Donc obligé, il y a trois ديال الحويجات. شنو هما الثلاث ديال الحويجات؟ اول حاجه هو السالير دو باز، ثاني حاجه هما لي زور سيبليمونتير، وثالث حاجه هي لو بريم دونسينتي اللي غادي نشوف لي زوتر افونتاج. اوكي فوالا. دونك لو سالير دو باز كيفاش غادي نحسبوا؟ دونك هنايا عطاونا لي زور نورمال دو ترافاي وعندنا لو طو اورير. اوكي دونك كيما شفنا في الدرس ديالنا، دونك جو مولتيبلي بيان سور دونك 150 بار 12,5 اوتوماتيكمون جو obtiens. Voilà donc le salaire de base. بالنسبه les heures supplémentaires donc déjà حسبوهم. دونك غادي ناخذ الثمن ديال الساعه نضربها في عدد الساعات. وبالنسبه للبريم دونسينتي راه تعطاو ليا. بالنسبه للبريم دو روندمون 500 درهم، بريم دو لوجمون 650 درهم. دونك هادو هما لي سالير بروت، لي éléments du salaire contient bien sûr le salaire brut global. OK, donc voilà كما كنشوفوا في la solution. Donc calcul du salaire brut global. Donc le salaire brut global, il va tout simplement sur l'ensemble des rémunérations sauf les allocations familiales. Donc SBG au salaire de base, plus les heures supplémentaires, plus les primes d'ancienneté, plus le prime de rendement, plus le prime de logement. Donc, automatiquement, donc, on a de la valeur. OK? Donc, voilà. Donc, d'abord, il faut salaire brut imposable. Donc, on va comme le cours, s'il vous plaît. Donc, le salaire brut imposable, il va tout simplement au salaire brut global, moins les exonérations, moins les indemnités justifiées. يعني عطاوكم في l'exercice. Donc عطاوكم l'exonération, donc هادو كيتنقصوا. عطاوكم les indemnités justifiées حتى هما كيتنقصوا. اوكي فوالا. دونك دابا نشوفوا واحد اكزومبل باش نطبقوا المسائل ديالنا. Donc le salaire de base s'élève à 2500. اوكي les heures supplémentaires هو 250 درهم، prime d'ancienneté هو 275. donc عطاونا كلشي. اوكي les indemnités de déplacement donc 5000 درهم، dont 500 درهم non justifié. اوكي دونك اول حاجه غادي نديرها باش نحسب اس بي اي هو خصني نحسب هو الاول اس بي جي لو سالير بروت global. Voilà le salaire brut global. Donc c'est l'ensemble du plus des éléments de plus. Donc غادي نجمعهم كاملين 2500 plus 250 plus 750 plus 5000 dirhams. Automatiquement j'obtiens 8500. اوكي فوالا. اللي دابا غادي ندوز للمرحله الثانيه انني خصني نحسب لو سالير بروت امبوزابل. دونك لو سالير بروت امبوزابل دونك كيما عطينا في لا ريغل ديالنا هو اس بي جي موان لي زيكزوناسيون موان لي انديمتي جوستيفيي. اوكي يعني غادي ناخذ 8500 موان 500 اوتوماتيكمون جو obtiens 8000. فوالا. دونك دابا غنشوفوا لا بارتي الاخرى ديال السالير نيت امبوزابل. هذا السالير نيت امبوزابل دونك سي لو سالير بروت دونك bien sûr, donc c'est le salaire net, donc on a déduire les déductions. C'est le salaire brut, donc quand on a le salaire brut imposable, quand on a les déductions. شنو هما les déductions؟ هنا غادي نشوفوا les déductions اللي عندنا. هنا جوج دو تيب ديال les déductions s'il vous plaît. هنا les déductions obligatoire، هنا les déductions non obligatoires. شنو كنقصد obligatoire ou bien non obligatoire؟ يعني سي جامي عطاك واحد الامتحان ولا واحد التمرين، شي تمرين عادي اكزرسيس عادي وما ذكرش ليك لي ديديكسيون، ما ذكرهمش ليك. دونك انايا اوبليجي عليا خصني نذكر دوك الحويجات اللي هما اوبليغاتوار غادي نشوفوهم. وبالنسبه للنون اوبليغاتوار تعطاك في التمرين مزيان، ما تعطاكش ما ديرهمش. فوالا. دونك لي ديديكسيون اوبليغاتوار عندنا لا سي ان اس اس، لامون، لي فري بروفيسيونيل. نون اوبليغاتوار عندنا السيمير، لا ام جي اي لي ار او. غادي نشرحوا كل وحده بوحدها باش نفهموها اكثر. ايوا دابا غادي نبداو بلا كوتيزاسيون على سي ان اس اس. لا سي ان اس اس هي كيس ناسيونال دو لا سيكوريتي سوسيال. دونك لوطو ديالها هو 4.48%. غير دونك كان 4.29%، من قبل كان 4.29%.
ما بقاتش 4.23% زدنا 0.19 ديال اي بي او. اوكي عندي بيرت دونك لو فوالا. Bien, on a bien sûr donc la CNSS, la cotisation à la CNSS, il va tout simplement SBI multiplié par l'auto, et multiplié par 4,48%. Voilà. ولكن خصني نرد البال لواحد القضيه مهمه بزاف، هو داك البلافون. كيفاش البلافون؟ يعني غادي نمشي للاس بي اي، اوكي، غادي ندير ليه واحد لاناليز. الا كان قل من 6000 درهم راه مزيان، كناخذ اس بي اي ملتيبلي باغ لوطو. الا كان كثار من 6000 درهم دونك كناخذ 6000 درهم كوم لو ماكسيموم، اوكي، وكنضربو في لوطو اللي هو 4.48%. هكذا كيتحسب لا كوتيزاسيون على سينيسيس. دابا غادي نشوفوا لامو، اوكي. لامو دونك حتى هو لوطو ديالو تبدل، دونك فوالا، دونك ولا 2.26%، اوكي. باش نحسب بيان سور لا كوتيزاسيون على لامو كناخذ اس بي اي ملتيبلي باغ لوطو، ما كنتسوقش البلافون، اوكي فوالا. دونك دابا نشوفوا لي فري بروفيسيونيل. Les frais professionnels, voilà. Donc, on a des SPI, moins les avantages en nature, multipliés par 20%. Donc, le plafond, donc voilà. Donc, ما عنديش الحق أن في frais professionnels il faut qu'il y a 2500 درهم. خصو يكون أقل من 2000، أقل أو يساوي 2500 درهم. يعني إذا لقيت 6000 ولا 3000 ولا شي حاجة بحال هكذا كندير 2500 درهم كوم بلافون. فوالا. Donc d'abord, allez chercher les avantages en nature, les avantages en argent. Les avantages en nature, par exemple, attaque ton Nobel, l'employeur attaque ton Nobel, attaque Dar, attaque, voilà, donc l'Eid, voilà, c'est bien. Donc voilà, donc attaque شي حاجة, attaque شي حاجة, يعني attaque شي حاجة ملموسة, ما attaque فلوس, ok, donc attaque شي حاجة أنك, par exemple, donc un bien. C'est bien, donc au cas où فاش كيعطيك l'employeur un bien, هنا كنهضر على les avantages en nature. اما بالنسبه للفونتاج اون ارجون، يعني انا لومبلويور كيعطيك لارجون، كيعطيك لا موني، كيعطيك فلوس، كيعطيك دي بريم، اوكي فوالا. لي فري plus les frais de scolarité, etc. Donc هادو كلهم ils considèrent comme des avantages en nature. Bien, donc d'abord غادي نشوفوا les déductions non obligatoires. شنو هما les déductions non obligatoires؟ donc قلنا هما ثلاثه. donc عندنا لا CMR وعندنا لا MG، اوكي، وعندنا l'IRE. Allez, je fous la CMR, la cotisation à la CMR. La cotisation à la CMR, il va tout simplement qu'on a la base de calcul multipliée par l'auto. Donc, donc la base de calcul multipliée par l'auto. Par exemple, qui goulait l'exercice. Donc, la société Alpha, elle cotise. Voilà pour la CMR au taux de 4%, au taux de 4,5%, etc. de SBI ou bien de SBG. Donc, nous allons dire qu'on a SBG multiplié par l'auto, les attendus. Ok? ولكن خصنا نرد البال لواحد القضية. Pardon. Donc, واحد القضية مهمة بزاف. شنو هي؟ عندنا داك لوطو ديال لا CMR, il est compris entre, donc il varie entre, bien sûr, entre 3 et 6%. يعني هو كيدور ليا ما بين 3 حتى 6%. يعني ما عندوش الحق يكون قل من 3% وما غاديش تلقاو شي طون كبر من 6%. اوكي دونك 6% هو لو ماكسيموم ديال لا CMR. Donc par exemple, donc si jamais عطاو comme 7% bien 8%, donc هنا كناخذ لو بلافون اللي هو 7%. ولا عطاك ثاني قل من 3 كناخذ 3%. اوكي دونك فوالا. دونك لا ام جي هي لاسيغونس مالادي جروب. اوكي دونك هنايا ديما الا كانت عندي لا ام جي دونك توجور كيعطيوني لا باز دو كالكول. شنو هي لا باز دو كالكول؟ يبقى تو سامبلومون دونك كناخذ داكشي اللي عطاوني هما ملتيبلي باغ لوطو. اوكي دونك لوطو ملتيبلي باغ اس بي اي او بيان اس بي جي، يعني داكشي اللي عطاوني هما. بالنسبه لا CMR سي جامي ما عطاوناش لا باز دو كالكول، دونك هنايا كنحسبوا لو تريتمون دو باز. اوكي لو تريتمون دو باز. بيان دونك دابا غادي نشوفوا l'IRE, indemnité pour revenu d'emprunt. اوكي دونك فوالا. دونك سي جامي هذا السيد هذا ايوا تبعوا معايا مزيان الله يعطيكم الخير. سي جامي هذا السيد هذا خدا واحد الكريدي، اوكي، باش يدير الدار. دونك هنايا اش غنديروا ليه؟ دونك عندنا جوج لي كاتيجوري، سواء كيكون عنده سواء الا غادي يشري واحد لوجمون اللي هو سوسيال ولا ايكونوميك ولا نون ايكونوميك. هنايا سوسيال دونك يدخل في النطاق ديال ايكونوميك. اوكي دونك اون ديستانك دو كاتيجوري، دونك لوجمون ايكونوميك اي لوجمون نون ايكونوميك. اوكي اشنو كنديروا بالنسبه للوجمون ايكونوميك وشنو كنديروا في اللوجمون ايكونوميك؟ بالنسبه للوجمون économique, donc on déduire toute la traite.
اوكي دونك لير او كتساوي التوتال ديال لا تريت يعني لو نومينال بلس لانتيغي حيت لا تريت كتكون فيه النومينال وكتكون فيه لانتيغي اوكي دونك اون ديدوير توت لا تريت اما بالنسبه للوجمون نون ايكونوميك دونك في هذه الحاله هذه اون ديدوير دونك جوست فوالا لانتيغي دونك كناخذ لانتيغي بوحديتها ما كناخذش النومينال ولكن ديك لانتيغي كناخذها وكنقارنها مع 10% دو اس بي اي دو سالير بروت امبوزابل فوالا الصغيره هي اللي كناخذ الصغيره فيهم هي اس بي هي اير اوكي فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لابيزود هادي اوكي دونك جيسبيغ انكم استفدتوا معنا مزيان دونك ان شاء الله في لا تخوازيام كاتيجوري دونك غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس دونك جلوبال دونك فيه اس بي جي فيه كلشي اوكي دونك حتى لهاد لو بوين هذا وغادي نكملوا ان شاء الله لو كور ديالنا دونك غادي نشوفوا لا سويت بيان سور دونك كومون دوا كالكولي ليير brut, comme on doit calculer bien sûr donc l'IR net وكيفاش غادي نديروا le bulletin de paie ou livre de paie وكيفاش غادي نديروا l'enregistrement comptable pour donc l'enregistrement salarial وغادي نشوفوا l'enregistrement patronal donc هادشي اللي باقي لينا ولا بغيتو نديروا لا فيديو اخر كنشرحوا فيه لا تيوري بيان سور لو كادر جوريديك دو ترافاي وهذا لو كادر جوريديك راه تحتاجوه حتى في ليجيساسيون دو ترافاي دونك كتقصد دوزيام اني. Ok, voilà, et merci bien pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.